Recording in progress. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahambi anda jaya sukada amita virajala lita tulang Jana dibuva samaya maga sukada sarana panamami jinang Samudhe thavi senjara senjasa sake Pejadara sasani namami sirasama Apagavaluka gingananda nebuddha jina Te sanami jasangi jarina namama namekara nuva vina idva sabi ubadwe Anikanarayami vina sandu asisado Taningro ma viro miringro ma yasa Saningro kahito divingro judidro Kodinyo jana pamago mingaro pulisa Zavo sumeno sumeno diro riveto redivo deno Sabida guna samano nomada si jano dhamma vadu maloka bajaro narayana varasarati vadu mudra satta sara sumedo eka mugalo sujata savaloka gopiyada si nara savadada si karuni godamada si dhamma nuda Siddhara samaloke te savarada samaro savarada samura vivasi janubama Sikhi savahito satta visavu sukha dayako Kaku sando satta vahoko naga manorana jo Kasavo siri samano gore mo sajjavu gavo Desa sajjena silena ngani nita balina ja Devi ame nurakandu arogena sukhena ja Devi dome nurakandu arogena sukhena ja Sadhu sadhu. So today, continue the Churaraka, Churaraka meditation. So first, Buddhanussati, I already explained. So today, Nitta, Nitta. Jadi hari ini kita akan lanjut tentang 4 meditasi perlindungan ya. Sebelumnya sudah membahas tentang Buddhanussati, maka sekarang kita akan bahas meditasi pengembangan cinta kasih yaitu Metta Bhavana. Nitta vihariyo bhikkhu pasano Buddha sasane adhikeche padang sadang singharupa samang sukhang Nitta vihariyo bhikkhu pasano Buddha sasane adhikeche padang sadang singharupa samang sukhang Nitta vihari bhikkhu Nitta vihari bhikkhu means the bhikkhu or meditator who abides or who develops loving kindness meditation called Nitta Vihari Bhikkhu. Always stay with the Nitta. He is a deeply devoted our Buddha Sasana, to the teaching of the Buddha. And he can attain quickly the Nibbana, the peace of the Nibbana, the bliss of the cessation of all conditioned things. So Nibbana is a Lokutara Sukha. So uncomparable happiness called Lokutara Sukha. So Nibbana is a Lokutara Sukha. And also cessation of the all condition, all Sankhara Dhamma are six in the Nibbana. So can attain quickly to the Nibbana, this meaning. Because Nitta make the mind samadhi easily. If you have samadhi, wisdom also arises. Therefore, the one who's developed Nitta meditation can attain Nibbana quickly. Ya. Jadi dikatakan di sini ya seorang bikhu yang berdiam di dalam cinta kasih adalah bikhu yang setia terhadap ajaran Buddha gitu ya. Ia dapat
dengan cepat mencapai kedamaian dari nibbana ya, dan kebahagiaan dalam pengakhiran segala fenomena yang terkondisi gitu. Nah, jadi di sini dikatakan seorang yang berdiam dalam meditasi cinta kasih gitu ya. Dia setia terhadap ajaran Buddha dan cepat mencapai kedamaian dan nibbana. Di sini nibbana disebut sebagai lokutara sukha, yaitu kebahagiaan yang adi duniawi seperti itu ya. Dan artinya di sini adalah dia bisa segera merealisasi nibbana. Ya, kenapa demikian? Karena meta wihari atau meta bawana ini bisa memperoleh konsentrasi gitu ya. Bisa memperoleh konsentrasi dengan mudah sehingga konsentrasi ini akan mendukung dalam uh, berkembangnya kebijaksanaan gitu yang bisa mengarah ke nibbana. So according to the Anguttara Nikaya, no? Buddha explained the benefit of metta. No? Mittaya bhikkhave citta vimuddiya asevitaya bhavitaya buddhikataya yandikataya vaddhukataya anuttitiya parijitaya susamaradaya ekadasa nisansa patikinkha. No? Ekadasa, 11 benefit expected. No? The one who develop metta meditation, no? And take the jhana. No? Mm. So many the same meaning, cultivated, develop, much practice, made the vehicle. Made vehicle meaning is you have the vehicle, anytime you can use this vehicle, right? To go to Medan or to go to the city Karan or like that. So Nita is like your vehicle, like this mean. No? Yanikataya. No? Make the foundation established, consolidated, properly undertaken. No? So this meaning is a well-developed metta meditation and take the jhana. This yogi, no, 11 benefit can be expected. No? Oke, jadi di sini berdasarkan kutipan dari Anguttara Nikaya tentang Metta Sutta, ya dikatakan bhikkhu ya ketika pikiran yang terarah pada cinta kasih ya telah berkembang, uh, telah dilatih berkembang, banyak dilatih, dibuat sebagai kendaraan, dibuat sebagai landasan gitu ya, berdiri kukuh, terkonsolidasi gitu ya, dan telah di so share what's the meaning of susama radaya. Susamaradaya. No? Susamaradaya. No? Undertaken. Already undertaken. Properly undertaken. Uh, Properly determined to develop metta, this meaning. Susamaradaya. Already make efforts. Ya, telah diupayakan ya istilahnya seperti itu, maka 11 manfaat bisa diharapkan. Ya, jadi di sini ada kata dibuat sebagai kendaraan, maksudnya ketika seseorang sudah uh, memiliki satu kendaraan gitu, maka dia bisa senantiasa menggunakan kendaraan ini kapanpun dia mau pergi ke satu tempat, misalkan datang ke Medan gitu kan, bisa menggunakan kendaraan tersebut. Jadi kalau dia sudah mengembangkan meta bawana ini sampai bisa jadi kendaraan, maka kendaraan ini bisa selalu dia pakai seperti itu. So this meaning this yogi can enter the jhana anytime. He already mastering this nita jhana. Artinya dia bisa dia gunakan untuk masuk ke dalam jana kapanpun ya, meta jana ini.
Okay, why is that 11? Number one, Sukhan Supati. He sleep in comfort. Sukhan Pati Bhujati, he wakes in comfort. Napabagan Supina Pasati, he does no evil deeds. Manusana Piyohoti, he is a dear to human being. Amanusana Piyohoti, he is dear to non-human beings. Devata Rakhanti, Deva got him. Na asa agiwa wisanwa satanwa kamati. Fire, poison and weapon do not affect him. Ya, jadi apa aja 11 manfaat dari meditasi metta bhavana itu? Di sini yang pertama dia tidur dalam keadaan nyaman, kemudian dia bangun juga dengan nyaman ya. Dia tidak bermimpi buruk gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, dia disayangi oleh para manusia, lalu dia disayangi oleh yang bukan manusia juga gitu ya. Yang keenam, para dewa menjaganya. Yang ketujuh, ya baik api, racun ataupun senjata-senjata tidak bisa mempengaruhinya, tidak mempan kepadanya. So he sleep in comfort. No. Very easy to sleep. No, no need to use medicine. No, sleeping medicine. So do not take the medicine. No. Develop nita. No. At the time, sleep in comfort. No. Anytime you can sleep. No. No. And also you can wake in comfort. No. Wake up time although you are not tired. No. But sometimes dream also not even dream, sweet dream only. Good dream only. No. Good dream only. No. Ya, jadi tidur dengan nyaman ini maksudnya dia bisa dengan mudah untuk tidur ya tanpa kesulitan untuk tidur. Jadi tidak perlu mengonsumsi obat tidur ya supaya bisa tidur di sini maksudnya. Yang kedua itu dia bangun dengan nyaman maksudnya ketika dia bangun tidak disertai rasa lelah lagi gitu. Jadi dia bangun langsung merasa segar, tidak capek. Yang ketiga itu maksudnya kalaupun dia bermimpi ya tidak ada mimpi yang buruk, cuman ada mimpi yang indah saja gitu. Some people they watching the movie, no, like the fighting movie. Rather they sleep at the time in the dream also. They experience the fighting again. No, so therefore, no, try that before sleep also the nita at the time, not immediately arise. No. Number four, manusana piyohoti. No, people also like to you, not human being. No. Very lot to you because you are sending it to human being, right? Ya, karena beberapa orang mungkin sebelum tidur mereka nonton film yang bertarung seperti itu ya. Habis itu pas di dalam tidurnya dia juga mimpi lagi tentang pertarungan tadi gitu. Makanya kata saya adalah sebelum tidur itu sebaiknya kirim meta gitu ya supaya gampang tidurnya. Dan mimpi lalu yang keempat ya, dia disayangi oleh para manusia. Ya karena dia sendiri juga sering mengirimkan cinta kasih kepada sesama manusia. Makanya orang-orang juga sayang kepadanya. So nita, some people they always enter the nita jhana before accepting the food Pidapada time. Buddha time also some arhat people they practice like that. No? Before accepting the food, they sending nita to this house, this house, family member or being like that. So this is called practice. So nita is a no limitation, but there has a reaction each other. So nita has a no limitation, but have reaction each other. So trying to association each other, nita is a very useful. So there is a one story. Two monasteries are
close. At the time, two airborne are no, not friendly first. No. At the time, another monastery airborne always invite the no other monastery airborne, no, and offering food, no, lunch like that. No. Many days after that, they become the friendly. Because this by metta they offering each other. No? So therefore, in the ancient time, even those no, they are very rich king, they each other they also give the pleasant each other. No? Pleasant meaning is metta by metta. No? Using the metta, king to king also they have to give the pleasant. No? At that time, their relationship very good. No? Because they have the metta each other. No? So therefore, metta is very important to communicate each other. No? Manusana piyo hoti. No? Hmm. Ya, karena yang namanya meta ini bisa saling apa ya, membuat reaksi satu sama lain gitu ya. Biasanya ketika berpindah patah ya beberapa bikhu mereka sering berlatih seperti ini. Kalau menerima dana makan ya mereka biasanya dalam waktu yang sejenak itu mereka masuk dalam meta jana ya mengirimkan meta kepada si pendonor seperti itu. Nah, jadi ini sering dilatih gitu ya. Di zaman dulu juga uh, para arahat itu mereka juga masuk ke dalam meta jana ya ketika berpindah patah. Mereka kirimkan meta kepada uh, rumah yang dituju gitu ya. Ketika mereka hendak menerima dan memakan. Ya. Jadi ya kadang antara dua wihara juga ya. Tadinya wihara ini uh, berdekatan tapi tidak saling berteman gitu. Tapi pelan-pelan para kepala wiharanya mereka saling mengundang satu sama lain untuk menerima derma makan ya kan. Saling saling mengundang satu sama lain akhirnya mereka juga menjadi teman ya antara dua wihara ini gitu. Bahkan para raja pun ya ketika di zaman kerajaan itu di sekitar Asia mereka juga sering mengirimkan hadiah satu sama lain kepada raja dari negara tetangga sehingga uh, mereka pun bisa menjalin hubungan yang baik gitu ya. Nah di sini maksudnya ketika kita menggunakan meta dalam hubungan sehari-hari, dalam komunikasi, ya semuanya itu akan menjadi berjalan lancar. Maka itu meta sangat penting, ya bahkan untuk berhubungan satu sama lain. So number five, Amanusana piyo hoti. He is a dear to non-human being. This also really, no? Non-human being are no love to this person. The Visuddhimagga also is one story, no? In Sri Lanka story, no? So this bhikkhu, no, stay the one monastery only 4 months only, no? After 4 months, he moved to the another monastery, like in the Midanauyana 4 months, no? Sri Lanka Nauyana 4 months, no? And Tamansari 4 months, like that. Every 4 months, he changed the monastery. So one day he reached to that, he want to go the Chitla Papada monastery, no? At the time, no? On the way there are one junction. Which way he doesn't know which way I should choose. At that I know the GPS. No GPS to choose. At that time they were also happen to show that the way is Chetala Babada we are. No. So after 4 months stay, he prepared to go move to the another monastery. At that time, no, many they were request to him to continue stay.
Because at Bande we are very harmony. If Bande go away, we will quarrel again like that. We will be fighting again. So they will request to this bhikkhu. No? Now this bhikkhu is a Visakha, Visakha. No? Visakha Thera, Venerable Visakha. So every 4 months they will request. So he cannot move until the Arashi, until the Prinibbana. So he always stay there, Chittalapabada Monastery. No? Chittalapabada Monastery is in the southern part of the Srilanka, no? Southern part, no? No northern part, no southern part, no? Anuradha is the northern, no? The Chittalapabada is the southern, no? Famous monastery, Chittalapabada Monastery, no? Jadi di Wisudimaga itu dikasih satu cerita ya, katanya ini mungkin bhikkhu Sri Lanka ya, tadi mungkin namanya Wisaka ya. Nah, jadi bhikkhu ini dia biasanya tinggal di satu tempat itu cuman 4 bulan. Habis itu dia bakal pindah ke wihara lain gitu ya. Jadi ini cerita mengenai yang nomor 5 tadi, yaitu dia disayangi oleh yang bukan manusia. Ya. Jadi ini cerita beneran itu. Suatu hari dia kan ke ini tempat di wihara di Sitalapabata di Sri Lanka, itu mungkin sekitar selatannya Sri Lanka gitu ya. Kalau di sebelah utaranya Sri Lanka itu tadi ada namanya Anuradhapura ya. Jadi ini di selatannya gitu. Nah, jadi di Sitalapabata ini di persimpangan biku ini bingung gitu mau lewat kemana biar bisa ke wihara tersebut. Ya, tiba-tiba di sana dewa menunjukkan jalannya gitu ya, sehingga dia bisa sampai ke wihara. Nah, singkat cerita setelah 4 bulan dia kan hendak pindah lagi ke wihara lain. Tetapi ketika dia mau pindah, ada dewa yang datang memohon kepada dia, Bante, bersedialah untuk tinggal lagi gitu ya, karena selama Bante di sini kami menjadi sangat harmonis gitu. Ketika Bante pergi lagi mungkin kami bakal berantem. jadi Bantenya bersedia untuk tinggal lagi gitu. Oke, setelah itu 4 bulan lagi dimohon lagi gitu ya. Gitu terus sampai Bantenya capai arahat di wihara itu. Ya, jadi di sini maksudnya para dewa bahkan mengharapkan Bante tersebut berada di sana, karena meta dari Bante tersebut itu membantu bahkan bagi para dewa untuk bisa tinggal secara harmoni. Number 7, not asa. Nah, agi fire, wisdom, poison, Satan, weapon also not affect to him. No? So like the Samavati, Samavati is the queen Samavati. Husband is the King Utena. No? So King Utena has a three queen. No? No, 3 queens. So at the time, no, Magandi queen is jealous to the Samavati because Samavati is a Buddhist, no, and also they always, no, practice a meditation, no. Even though, no, Queen Samavati and follower they cannot visit the Buddha monastery, but at that time, no, they send the one that they are select the Kujutara, no. Kujutara, no, so listen the Buddha teaching, and after that she share everyday sharing Dhamma to the Queen Samavati and followers. Therefore, they all become the Sotapanna. No? So Kujutara also Sotapanna. No? Kujutara Sotapanna in front of the Buddha because she has a opportunity to listen the Dhamma talk because she is asleep. No? But she listened it and he memorized the Buddha teaching and she share every day to her boss, Queen the Samavati and follower. Therefore,
no, Queen Samawati and follow also became the Sotapanna. So they are very good Metta, develop Metta. So at the time, the Queen Magandi, no, Queen Magandi are not jealous to the Queen Samawati, and he made the king and Queen Samawati to break, no. So make understanding. The king Udena also make understanding to the Queen the Samawati, no. So therefore, no. So one day, no, Samawati stay the one that bidding. Magani also stay one bidding. Now another queen also stay one bidding. So three queen, three bidding maybe, three different places. So king also, no, 1 week, one queen. He alternately, no, wrong like that. So he stay with the one queen 1 week, another week with another queen. So there are three queen, right? So Magandi queen first, after that, queen have to go there, Samawati like that. So at the time, no, King Udena has a one the musician instrument. We call this a harp. Can play the music harp, no? HERP. Harp. Harp has we had one of the sound box, a wooden box like that. So at the time, Magandi secretly bought the one poisonous snake inside the sound box, no? Because tomorrow the king will go to the Samawati place. Secretly, he put the one's poisonous snake inside the sound box or the museum's instrument. No? So tomorrow the king will also visit the Samawati. No? Snake also reached to the Samawati room at the time. No? Because inside the sound box, the one's poisonous snake inside. At the time, Magandi, no, explained to the king Udena, no, or Samawati want to kill to you, Samawati, no. If you not believe, you open your sound box, no. At the time, King Udena opened his musician instrument, the sound box. At the time, poisonously coming out. At the time, king also supplied, and he also very angry. Oh, maybe the queen Samawati want to kill me. So at the time, king the king made the punishment to the Samawati. Punishment is that I will kill to Samawati like that using the arrow, arrow, bow and arrow. No, at that time, no, when Samawati and all follower are, no, they are all standing like that. At that time, King Utena, no, want to kill to Samawati by using the arrow. But they all are sending nita to the king Udena. No, all Samawati and all followers are sending to nita to the king Udena. Because nita power, he cannot release the arrow. So sweat coming out from the whole body. No, he cannot release no arrow. At the time he understand, oh, Samawati, their nita very strong. No, they also innocent like that. No? Because nita power, no, this weapon cannot work. No? So Samawati group at the time they are escape from the disaster using the nita at the time. No? Jadi yang ketujuh ya, bahkan api, racun maupun senjata-senjata tidak bisa berefek padanya. Nah, jadi ini ada satu cerita yaitu tentang Ratu Samawati. Jadi Ratu Samawati ini merupakan istri dari raja namanya Udena ya. Udena ini punya 3 istri, punya 3 permaisuri ya. Ada satu namanya Samawati, ada yang namanya Magandi, sama ada satu lainnya gitu. Nah, jadi mereka pun masing-masing tinggal di rumah yang berbeda. Ya biasanya Raja Udena ini
setiap seminggu sekali dia ganti ganti permaisuri itu. Jadi misalkan minggu pertama dia di Ratu yang satu, kemudian minggu kedua di Ratu Magandi, lalu minggu ketiga di Ratu Samawati seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya Ratu Magandi ini uh, iri terhadap Ratu Samawati. Ya. Nah, Ratu Samawati ini seorang Buddhis. Jadi dia dia dilarang sama Raja Udena untuk melihat Buddha. Tapi Ratu Samawati ini memiliki seorang budak, seorang pelayan bernama Kujutara. Ya, Kujutara ini sering dia suruh untuk pergi keluar membeli bunga seperti itu ya. Nah, jadi Kujutara ini dia uh, singkat cerita diperintahkan oleh Ratu Samawati untuk bertemu dengan Buddha, kemudian mendengarkan apa damanya, lalu pulang kembali dan menceritakan kepada Ratu Samawati beserta para pelayan yang lainnya, para pengikut-pengikutnya Ratu Samawati. Nah, jadi singkat cerita si Kujutara ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna di depan Buddha. Kemudian dia pulang dan menceritakan kepada Ratu Samawati beserta ratusan pengikutnya. Akhirnya mereka semua mencapai kesucian Sotapanna juga gitu. Nah, jadi balik lagi ke ceritanya Ratu Magandi ini, dia kan iri ya kepada Ratu Samawati. Jadi dia berusaha membuat raja itu salah paham sama Ratu Samawati. Dia membuat apa fitnah kepada si Samawati ini. Nah, jadi dia mereka kan biasanya ada pemain musik gitu ya, ada pemain musik, kemudian apa pakai harpa dan sebagainya gitu ya. Dan biasa apa, pemain musik itu mereka biasa punya kotak musik gitu ya. Nah, jadi si Magandi ini diam-diam meletakkan ular berbisa di dalam kotak musiknya yang ada di ruangan yang ada di bangunan si Samawati. Terus dia bilang ke Raja Udena, Samawati ini apa ingin membunuh Anda gitu. Ya, dia mau fitnah Ratu Samawati, dia bilang ke Raja Udena, Samawati mau membunuh Anda. Kalau Anda tidak percaya, coba besok Anda cek di kotak musiknya gitu. Ya. Kemudian si Raja Udena pun percaya gitu. Lalu dia coba buka kotak musik di bangunannya si Samawati dan terkejut karena di dalamnya ada ular-ular yang berbisa gitu. Nah, jadi dia pun menjadi sangat marah ya Raja Udena ini jadi percaya kan bahwa Samawati mau membunuhnya. Nah, jadi dia pun menjatuhi hukuman kepada Samawati beserta pengikut-pengikutnya. Dia menyuruh Raja Ratu Samawati dan pengikut-pengikutnya untuk berbaris di depannya, lalu dia mau membunuh mereka dengan panahnya sendiri, busur dan panahnya. Tapi ketika dia hendak membunuh mereka ya, Ratu Samawati dan para pelayannya mereka mengiringkan meta kepada Raja Udena. Ya, ketika Raja Udena udah menarik busurnya dan hendak melepaskan untuk membunuh mereka, rupanya Raja Udena nggak sanggup untuk melepaskannya. Dia sampai berkeringatan gitu ya, sampai apa ketakutan dan sama sekali nggak mampu untuk melepaskan si busur itu. Akhirnya dia pun paham, oh ternyata para apa Samawati dan para pengikutnya mereka itu tidak bersalah. Mereka punya cinta kasih yang sangat kuat gitu ya. Sehingga Raja Udena pun akhirnya tidak jadi menghukum mereka. Ya, jadi di sini uh, akibat dari cinta kasih yang telah dikembangkan oleh Ratu Samawati beserta pengikutnya, maka senjata tadi pun nggak mampu untuk membunuh mereka. Yes. So finally, Utena also asking forgiveness to the queen. So husband asking forgiveness to the to the wife.
No, because he has three wives. This is a problem. Three queen. Ya, akhirnya Raja Udena meminta maaf sama ratunya ya, sama Wati. Kata Sedo di sini masalahnya karena Raja Udena punya istri sampai 3 gitu. Yeah. So one queen is another. No? So ancient time they use many queen. There's a problem. Ya, kata saya harusnya satu istri aja udah cukup ya. Tapi di zaman dulu raja-raja itu bisa sampai banyak istrinya. Ini even makanya masalah. even the temporary wife was a problem. Seeing the Uttara story. Uttara want to Uposatha, but husband not allowed. At the time, Uttara arranged the one temporary wife for the husband. No, one day 1,000 money. No, so Uttara also rich, so she arranged no Sirima no for 1 week. No, for 1 week. No, I think 1 week. I think so. 7,000 have to use. No, for husband temporary wife. No, but Sirima as a temporary wife at the time she forgot I am temporary wife. No, so one day meaning that tomorrow. No, Uttara invite the Buddha and Sangha to for lunch. At the time, Uttara preparing the for tomorrow dana, no, for lunch like that, no. At the time, no, Uttara is very busy. At the time, husband look at to the Uttara from the seven story building, no. At the time, the husband and temporary wife Sri must stay together, no. Husband stay together with a temporary wife. No, real wife is a busy for preparing for tomorrow dana. And then the husband look into the his wife, and then I smile. Oh, smile meaning this my wife are very no very foolish, very tired now like that. No, and then I smile. At the time, Uddara also look at to the husband and then she also smile. She smile is that oh my husband is very foolish. Even though I invite the Buddha and Sangha, he never helped me. No? He enjoy with the sexual pleasure like that. No? So each other they face to face they smile. At the time, Sirima also noted the temporary wife. At the time she jealous. No? She forget she is a temporary wife like that. She thinks she is a wife like that. And then she suddenly go down from the building and nearby the Uttara there are very hot butter liquid. Pour to the Uttara by the very hot butter liquid to the Uttara from the head. And then Uttara also understand, oh, this Srima is angry. And then she quickly enter the Metta Jhana. At the time, this very hot butter wine became the cold water like that because the metta power. Seeing this Uttara story, Uttara also using the metta power. Uttara had problem why she arranged a temporary wife for husband. Uh, so this temporary wife, Srima, she thinks she is a wife like that. Even he stayed at 7 days only, no. She stays 7 days only with the rich people at the time. This mind changing, or she is a like real wife like that. No, therefore she jealous to real wife. No. Ya, kata Sedo itu tadi ya, makanya uh, banyak istri itu masalah ya. Uh, bahkan satu istri pun, istri yang sementara itu bisa jadi masalah gitu. Kalau kita bercermin dari ceritanya Utara, jadi Utara ini seorang istri gitu kan. Tapi Utara ini dia mau menjalankan uposatha sila gitu selama seminggu. Jadi dia pun apa ya istilahnya menyewakan
perempuan sewaan ya kepada si suaminya ya. Dia menyewakan perempuan sewaan kepada suaminya selama 1 minggu. Jadi 1 hari itu dibayar mungkin 1.000 koin gitu ya. Jadi dia harus keluarkan duit sebanyak 7.000 koin supaya apa bisa menjalankan uposatha sila itu. Jadi suaminya tidur bersama dengan si perempuan sewaan tadi, perempuan panggilan tadi. Nah, jadi uh, di hari ketujuh gitu ya, si Utara dia mau mengundang Buddha untuk menerima dana makan gitu, dana makan siang di rumahnya. Nah, jadi sehari sebelumnya dia berarti di hari ke-6 nih ceritanya, dia menyiapkan masakan-masakan dan jamuan gitu kan untuk keesokan harinya bisa berdana gitu ya. Nah, jadi dia sangat sibuk, sangat capek kelihatannya. Nah, si suaminya yang tinggal di lantai atas, dia melihat ke arahnya si Utara gitu. Terus dia tersenyum, si suaminya ini tersenyum dia si Utara. Senyumnya karena apa? Karena dia pikir istriku ini bodoh kali gitu ya. Capek-capek kayak gini cuman buat apa ngundang biku-biku datang makan gitu ya. Jadi dia senyum ngelihat ke istrinya dengan pikiran kayak gitu. Nah, terus si Utara juga lihat ke atas, lihat si suaminya dia senyum juga. Senyum tapi dia pikir suamiku ini bodoh kali. Saya lagi siapin dana buat Buddha yang agung gitu ya, dia malah di atas menikmati kesenangan duniawi gitu. Nah, jadi singkat cerita si perempuan sewaan tadi ya dia melihat mereka berdua kok saling tatap-tatapan senyum-senyuman gitu kan. Cemburu pula dia. Lupa daratan ya. Baru seminggu disewa dia udah bisa cemburu sama istri yang asli gitu ya. Nah, jadi si apa perempuan sewaan ini tadi namanya si Rima ya. Si Rima ini turun dan apa dia menyiramkan satu panci berisi mentega panas kepada si Utara ya. Tapi si Utara ini ketika melihat si Rima datang dengan marah, dia langsung ngerti gitu. Oh, mungkin si Rima lagi tidak senang gitu. Dia langsung masuk ke dalam meta jana. Dia mengirimkan meta jana ini kepada si Rima gitu. Seketika mentega cair tadi tertuang ke tubuhnya si Utara, mentega cair tadi langsung hilang panasnya. Langsung berasa seperti dituang air hangat aja gitu. Sama sekali tidak melukai si Utara. Nah, jadi tadi saya udah bilang di sini ya, bahkan istri yang sementara juga bisa lupa daratan sampai bisa buat masalah gitu. Tadinya kalau nggak disewa istri sementara kayak gini, Utara nggak bakal kena masalah kan. Yeah, if too white, always problem. So in this story, Uttara is already Sotapanna at the time. Oh, Sotapanna. Why she became Sotapanna? So before Uttara father mother are poor, no, they had to work every day to the agriculture in the farming. No? So one day is whenever Sariputta visit after get up from Niroda Samapatti, no, Niroda Samapatti. So Niroda Samapatti is a very powerful Samapatti, no. At that time, 7 day, no, not yet eating, so have to go the Pidapata. At that time, reach to there, and the Uttara father walking the farming place. At that time, no, Uttara father is saw the Sariputta and he offered the no like water, no pure water, and also the dantakatha. Dantakatha is for toothbrush, no. So drinking water, using water, and dantakatha. After that, Uttara father had thinking, oh, my wife,
bring the food for me and also offer to the Sariputta, it will be very good. He has such kind of mind. At that time, the wife also come in. The wife bring the food for the husband. For Puna. No? So on the way, she saw the Sariputta and she also offered to the food to the Sariputta. No? So this dana are very, very great dana because Sariputta already just come out the Niroda Samapatti. And already was Sariputta also Arahant. No? Therefore, this dana also very virtuous dana, very Dhammiya ladda. No? Portrayed by virtuously. No? Therefore, their family dana are very great dana. So therefore, after eating lunch, they wake up. They also a little bit snack. After wake up, the whole land began to go, like all swine began to go. This is also wonderful. So before lunch, they offer. After lunch, afternoon began that the whole paddy field began swine began to go. No, at that time they informed to that the king is the king Bimbisara. No, at that time King Bimbisara sent to his worker. At that night, the king worker, they blame to all the gold to the palace, saying this belong to king like that. At that time, all gold became the swine again. At that time, King Bimbisara say, "No, you should not do like that. This belong to Puna, not for me." No. At that time, they blame, "Oh, this belong to Puna." At that time, gold is gold, not change to the swine. At that time. So at that time, the king, the show, to the all country people, no. After that, they become rich, because the poor family began to the rich family. One time, one lunch offering to the Sariputta. After that, they also always invite the Buddha and Sangha. To their house like that. So Buddha also gave the Dhamma talk at that time. The whole family, husband, Puna, and the wife, and also daughter Uttara, the whole family began Sotapanna. After Sotapanna, no, no. So Uttara also, have to marriage. At that time, they array with their boss, their son. So Puna before he has a boss, because he is at that time the worker or the rich people, rich men. So rich men family are not Buddhists, So rich man also request to marriage Uttara with his son. Therefore, they also agree, So after marriage, husband is a not Buddhist, but Uttara is a Buddhist. Uttara want to do the uposatha, but husband never allow. This is a problem. Therefore, Uttara have to arrange a temporary wife for the husband. Yeah. Why did they become Sotapanna? After listening the Dhamma talk from Buddha, they invite the Buddha and Sangha to their house after becoming the rich, mostly every day. Oke, jadi Utara tadi ya, sebenarnya Utara ini seorang putri yang kaya raya gitu ya. Dia juga adalah seorang Sotapanna. Nah, kenapa dia bisa Sotapanna ya? Karena pada sebelumnya si orang tuanya Utara, papanya namanya Puna gitu ya. Jadi Puna bersama istrinya ya, berarti papa mamanya si Utara ini pernah berdana kepada Bante Sariputta. Jadi ceritanya mereka itu si Puna dan istrinya, mereka adalah petani yang miskin. Ya, tetapi suatu hari ketika lewat mereka melihat si Puna ini melihat Bante Sariputta sedang keluar dari meditasinya.
Jadi Bante Sariputta ini barusan keluar dari meditasi yang disebut Nirodha Samapatti, ya, apa penghentian total gitu. Jadi Nirodha Samapatti ini merupakan meditasi yang sangat tinggi dan biasanya hanya anagami dan arahat yang bisa. Jadi dan buah dari kamanya itu sangat besar, ya. Kalau berdana setelah seseorang keluar dari Nirodha Samapatti seperti itu. Dan jadi Puna ini kan melihat Bante Sariputta baru keluar dari meditasinya. Jadi dia mendanakan se mendanakan air mineral yang jernih gitu ya, dan juga uh, satu perlengkapan untuk membersihkan gigi seperti itu, semacam sikat gigi lah kalau di zaman itu ya. Terus dia berpikiran, oh alangkah baiknya ya kalau istri saya juga bisa mendanakan makanan. Ya, rupanya istrinya benar-benar datang dan membawakan makanan yang dia sudah siapkan untuk si Puna ini. Rupanya si istri pun ketika melihat Bante Sariputta, dia langsung mendanakan makanan ini kepada Bante Sariputta. Si Puna langsung ikut berbahagia kan. Wah, benar aja istri saya berdana kepada Bante Sariputta. Nah, jadi karena karma baik yang luar biasa ini, ya, karena kan mereka berdana kepada seorang yang keluar dari Nirodha Samapatti dan juga Bante Sariputta itu adalah seorang arahat, gitu ya. Maka keesokan harinya ketika mereka bangun, satu ladang mereka semua tanahnya itu berubah menjadi emas, ya, karena karma baik mereka. Nah, jadi salah satu apa ya pekerja istana gitu ya, dia datang dan melihat ini ladang semuanya jadi emas gitu kan. Terus dia membawa emas itu dan lapor ke Raja Bimbisara. Jadi rajanya itu Raja Bimbisara. Terus dia bilang ini emas ada di ladang tersebut. Ini emas harusnya milik raja gitu. Nah, seketika ditunjukkan kepada Raja Bimbisara, emas-emas tadi semuanya langsung berubah jadi tanah biasa. Nah, dari situ Raja Bibisara langsung paham, oh ini emas ini hanya bisa dimiliki oleh Puna dan keluarganya gitu. Ini nggak bisa kamu nyatakan sebagai milik raja. Nah, jadi si si Raja Bimbisara pun mengundang Puna dan diperkenalkan kepada rakyatnya sebagai istilahnya orang kaya baru lah ya. Jadi dalam satu hari aja tiba-tiba mereka langsung jadi orang terkaya di tempat itu. Hmm. Jadi mereka pun setelah memperoleh kekayaan tersebut, si Puna beserta keluarganya termasuk Utara ya, mereka sering berdana, mereka sering mengundang Buddha dan para sangga untuk menerima dharma makan. Jadi suatu ketika Buddha memberikan ceramah, ya ceramah ketika menerima dharma makan gitu kan, dan mereka sekeluarga mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah jadi tapi sebelumnya si Puna ini kan mereka bekerja di bawah satu bos ya. Jadi Puna itu ada bos dulunya. Si bos ini bukan Buddhis. Nah, si bos ini dia menerima Puna untuk bekerja di bawahnya, tapi dengan syarat juga bahwa si Puna harus menyerahkan anak perempuannya untuk menjadi istri dari anaknya si bos. Nah, makanya setelah jadi Sotapana, si Utara ini tetap menikah ke anaknya si bos tadi, anaknya si bosnya Puna gitu, yang merupakan suami yang kita dengar tadi ceritanya, suami yang bukan Buddhis juga dan dia nggak mengizinkan si Utara untuk menjalankan uposatha. Makanya supaya si Utara ini bisa menjalankan uposatha, dia menyewa tadi perempuan panggilan selama 1 minggu untuk suaminya. Nah, barulah terjadi masalah tadi. Yes, so Puna family offering karma is a we call Dittha Dhamma Vijnaniya karma. No? Pleasantly affected karma. No? So at the time the Adana had the 7 javana, right? So 7 javana, first javana may be produced, no? So in this life.
So such kind of the karma called Data Dhamma Vedaniya karma. No? Data Dhamma Vedaniya karma. No? Data Dhamma Vedaniya karma. No? So Data Dhamma Vedaniya karma may be produced in this life. No? Maybe time is maybe after a few hours, like no, maybe. So offering is morning, afternoon become the goal like that. No? So their ripening time are a few hours only they need. Such kind of karma is called Deka Dhamma Vedaniya karma. No? Presently affected karma. No? Offering food to the Sariputta. No? Ya. Oke. Jadi jenis karma yang mereka peroleh ya, yang tadi si Puna peroleh itu kalau dalam pengelompokan karma berdasarkan waktu berbuahnya itu adalah jenis yang pertama yang disebut sebagai Ditha Dhamma Vedaniya Karma. Jadi Ditha Dhamma Vedaniya Karma ini adalah karma yang hasilnya langsung dapat dipetik di kehidupan yang sama gitu ya. Jadi ketika seseorang berbuat itu kan biasanya diiringi oleh 7 jawana, 7 momen impuls kesadaran. Jadi momen impuls kesadaran yang pertama itu disebut sebagai jawana yang pertama. Efeknya adalah kama yang disebut sebagai ditadama wedania kama kalau dia mampu menghasilkan buah gitu. Jadi jawana pertama bisa menghasilkan efek di kehidupan yang sama dengan kehidupan yang saat itu. Bahkan hanya dalam beberapa menit atau beberapa jam, kama itu bisa langsung matang. Ya, sama seperti tadi ketika Punam dan istrinya berdana kepada Bante Sariputta, katakanlah mereka setelah dana itu pagi gitu kan. Habis itu mereka pulang tidur dan siangnya udah langsung berbuah hasilnya gitu. Nah, ini kekuatan dari Ditadama Wedania Kama, jawaban yang pertama. When we do the Kusala karma, at the time 7 javana may arise. Normally 7 javana. At the time first javana produce this called Dita Dhamma Vedaniya karma. Sometimes 7 javana produce. 7 javana can produce the subsequent life, next life. Maybe next life you may be Deva or you may be again like that. And then this 7 last javana may produce. This called what karma? Upapeja Vedaniya karma. Number 2 karma, subsequently affected karma. Upapeja Vedaniya karma. Jadi dalam setiap proses kognitif gitu ya, umumnya itu terdiri atas 7 kesadaran jawana ya di mana kita melakukan kama gitu kan. Nah, jadi di jawana yang pertama efek dari kama tersebut adalah yang disebut sebagai dita dhamma wedaniya kama, yaitu kama yang mampu menghasilkan efeknya di kehidupan yang sama gitu. Nah, kadangkala yang berbuah itu adalah jawana yang ketujuh. Jawana yang ketujuh itu disebut sebagai upapajak wedaniya kama, yaitu artinya kama yang menghasilkan efek, menghasilkan resultan di satu kehidupan setelahnya, tepat satu kehidupan setelahnya gitu. Jadi misalkan dia berbuat di kehidupan ini, ketika dia meninggal di kehidupan selanjutnya langsung bisa menerima buahnya gitu. Yang jawana ketujuh. So number 1 javana is a Dita Dhamma Vedaniya karma function. 7 last javana is a Upapeja Vedaniya karma. So between 2 to 6 is a Aparapriya Vedaniya karma. So is that the next life? Now in future, he can produce maybe any life, any possible, any the new life also possible. No? Nah, jadi tadi yang pertama itu bisa menghasilkan efek menjadi kama yang disebut sebagai dita dhamma wedaniya kama yang efeknya di kehidupan yang sama.
Jawana yang ketujuh menjadi upapajja wedanya kama yang efeknya di satu kehidupan setelahnya gitu ya. Jadi langsung di kehidupan selanjutnya. Sedangkan jawana yang kedua sampai ke enam ya, di antara 1 sampai 7 itu mereka bisa menghasilkan efek selain di kehidupan sekarang dan satu kehidupan setelahnya. Artinya kehidupan yang setelah-setelahnya gitu. Ahosi karma meaning is no. This Ditta Dhamma Vidya karma he cannot produce in the present life at the time. This javana becomes the ahosi karma, no. Because this first javana power is he can produce in this life only, not in future. It not produce at the time. All first javana power becomes the ahosi karma, no. Kemudian yang keempat itu disebut sebagai ahosi kama atau mungkin kama yang busuk gitu ya. Ya, kenapa? Karena contohnya tadi di jawana pertama itu kan jawana pertama hanya bisa menghasilkan efek di kehidupan yang sama. Tapi rupanya di kehidupan tersebut belum sempat dia menghasilkan akibat, si orangnya udah mati. Artinya potensi jawana pertama tadi sepanjang hidup itu semuanya menjadi busuk atau menjadi gagal yang disebut sebagai ahosi kama gitu. In the same way, number 2 and number 3 also, no, if they cannot produce, no, their function at the time they also become possible ahosi karma, no. Dengan cara yang sama, kama yang nomor 2 yang upapa wedanya kama, artinya jawana yang ketujuh, kalau di kehidupan selanjutnya tidak berbuah, maka jadi ahosi. Sedangkan kama yang nomor 3 para wedanya kama, kalau di kehidupan selanjutnya juga tidak berbuah gitu ya, sampai akhir dia nggak pernah berbuah, maka dia juga jadi ahosi kama. Especially this person began the arahantship, no, arahantship. So after Pranidhana, no, all karma cannot be produced like that, no, no more life, no, all become the hosi karma like that, no. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sudah mencapai kesucian arahat, ya, itu kan dia masih bisa menerima karma, tapi seketika dia parinibbana, artinya dia tidak ada lagi kehidupan selanjutnya kan. Nah, karma apapun yang sampai dia parinibbana belum berbuah, semuanya jadi ahosi. Seperti itu. So this Uttara father, Uttara family case also Dittadhamma Vidya karma produce, therefore their family began poor to rich family, no? Therefore, sometimes, because you are kusala, sometimes swine also become the goal. Sometimes you offer in the here, after that you go back your home, after that you are whole swine become maybe go become like that. No, possible. You can check every day. my house swine become go on. Hopefully. Ya. But Jadi in now, not cannot be find the swine only bleach only. Maybe bleach become the go bleach maybe. ya. Jadi maksudnya kalau ceritanya si Punna tadi, maka yang berbuah itu adalah yang jenis Dittadhamma Wedanya Kama. Ketika berbuat ya di kehidupan itu juga langsung jadi orang kaya, gitu ya. Mungkin Anda juga berpotensi seperti itu ya. Setelah Anda berdana di sini, pulang sampai rumah, coba cek tanahnya berubah nggak jadi emas. Tapi kalau kata Sedo, di Nauyana mungkin nggak bisa. Karena di Nauyana itu semua tanahnya udah jadi bata ya. Mungkin batanya yang jadi emas gitu. Yeah, Kusala made the swine to the goal. But sometimes Kusala is expired. Kusala is finished at the time. Goal also become the charcoal. No, in the Buddha Taiwan story, this this rich family has a 400 million gold. No, they are very rich. 40 koti, no, 400 million gold. But one day, all gold become the charcoal. No, so this family had a husband, wife, son, daughter, like that. No.
But suddenly the all go become the charcoal. At that time, no, the Brahmana, the household are very disappointed. They become rich to poor. All go become the charcoal. No. At that time, one friend visit to their house and asking, "Oh, your family, what happened?" No, no. At that time, they explain, "All our belonging, the gold become the charcoal now." At that time, this friend has a wife. At that time, he advised to the whole family. No, you do not worry. No, he said to his friend, the Brahmin, "Oh, my friend, you some the charcoal which transform from the gold. You some charcoal you bring to the market and you sell it. You sell it. You sell it is you prepare the one made on the ground and you sell it charcoal. No, he advised to the friend to sell the charcoal in the market. Someone come and buy charcoal, you should not sell. No, you should not sell. Even though they want to buy, you should not sell it. Someone say, "Oh, why you are selling the gold like that on the ground?" At the time, you investigate this person. No, this person had a good merit. Therefore, this person can see your charcoal like gold like that. Really, this charcoal are gold, right? Originally, the gold. Gold became the charcoal, right? No. So at the time, he bring the charcoal to the market, and he selling on the ground. Some people ask him, no, to buy the charcoal. He didn't sell it. And then one lady come and tell to this Brahmin, "Oh, father, why you are why you are selling gold like that? No, gold should be selling the very special place like that, not on the ground." At the time, the Brahmin asking to the lady, "Oh, daughter, where are gold?" At the time, this lady holding the sun charcoal and show to the Brahmin. At that time, this charcoal become gold again. No, so this lady touching one the charcoal, this charcoal become the gold. At that time, this Brahmin very happy. No, at that time, Brahmin asking the lady, "No, you are from where? Your father, mother is who? You are already married or not?" At the time, luckily she is a single, not yet married. At the time, she is a not single, right? At the time, Brahmin, no, visit to her house and negotiate with her parents and married with this lady and his son married. No, after married, no, show all charcoal to this daughter-in-law. Daughter-in-law also touching every charcoal. Every charcoal become good again. No, so this meaning is first go become charcoal. The whole family punya inspire at that time. Their kusala are inspire at that time. No, these are very rare case. No, this the whole family. One people has a state that married never happen like that. No, in this case, the whole family become all marriages are expired. At the time, go become charcoal. Because the daughter-in-law, charcoal become the go. So at the time, they stay together. And then they become rich again, depending on their daughter-in-law. Therefore, we need a powerful daughter-in-law. Ya, jadi kadang ya, eh, karma baik itu juga ada ceritanya katanya bisa expired ya, bisa kadaluarsa. Ya. Jadi di zaman itu ya ada satu keluarga Brahmana, mereka keluarga kaya raya yang eh,
4 orang gitu ya, suami, istri dan 2 anak saya, 1 perempuan, 1 laki-laki gitu ya. Dan jadi mereka punya emas dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Ini setara dengan 400 miliar ya. Atau di palingnya disebut 40 koti, itu angka yang sangat besar ya. Nah jadi suatu hari tiba-tiba semua emas mereka berubah menjadi arang. Ya, semua emas mereka berubah jadi arang dan si Brahmana tadi sangat terkejut, ya, sangat kecewa gitu. Dia merasa semua emas dia hilang, berubah menjadi arang, ya kan. Sehingga cerita ada temannya yang bertanya kepada dia, kamu kenapa gitu kan. Dia ceritalah, oh emas saya ya, yang jumlahnya sangat banyak ini semua tiba-tiba berubah jadi arang gitu. Ya, jadi si temannya ngerti apa yang terjadi. Dia pun bilang, oh kamu gak usah khawatir. Kamu coba ambil sebagian besar arang kamu dan pergi ke suatu pasar gitu. Kamu coba apa istilahnya untuk menjual arang tersebut. Ya, kamu siapkan satu karpet gitu ya. Lalu kamu letakkan arang-arang itu di atasnya dan tunggu sampai pembeli datang gitu. Tapi ketika pembelinya datang dan ingin membeli arang tadi, jangan kamu jual. Tunggu sampai ada pembeli yang bertanya sama kamu, kenapa kamu jual emas? Jadi mereka pun coba gitu, si Brahmana coba bawa ke pasar ya kan. Pokoknya siapapun datang mau beli arang, dia tolak itu. Padahal dia jual arang kan. Nah, tapi satu ketika ada seorang perempuan, seorang gadis datang. Dia bertanya, kak, eh, Tuan gitu ya, kenapa kamu menjual emas dengan cara seperti ini gitu? Emas nggak seharusnya dijual berantakan di tanah, seharusnya ditaruh di styling kayak gitu ya, dibuat rapi, ya kan? Terus dia si Brahmana ini bertanya sama si perempuan tadi, emas yang mana gitu kan? Ini loh katanya kan, pas dia pegang dia tunjukin ke si Brahmana tadi, beneran arang tadi berubah jadi emas gitu ya. Nah, terus si Brahmana tadi nanya ke si perempuan sesuai dengan yang diarahin sama temennya tadi kan. Kamu dari mana? Kamu dari keluarga mana gitu ya. Terus kamu masih single apa udah married gitu. Nah, terus rupanya si gadis bilang, "Oh, saya masih single." Nah, jadi singkat cerita si Brahmana tadi datang ke rumahnya si gadis dan membujuk supaya orang tuanya mau mengizinkan anak laki-lakinya mau mengizinkan si gadis ini menikah dengan anak laki-laki Brahmana tadi gitu. Jadi setelah mereka menikah, setelah mereka mengurus pernikahannya, ya kan. Jadi kan si apa istilahnya berarti menantu ya. Si menantunya ini, ya kan, diminta untuk menyentuh semua arang tadi dan ketika semua arang berubah kembali menjadi emas kayak gitu. Jadi kata Sayadaw di sini ya, mencari menantu yang baik itu cocok apa bagus ya. Penting itu ya. Jadi tadi si emas semuanya berubah jadi arang. Itu ceritanya karena di satu keluarga semua anggota keluarganya karma baiknya udah habis gitu. Karma baiknya kadaluarsa. Nah, makanya kadangkala kita butuh seseorang yang karma baiknya masih bagus di dalam keluarga kayak gitu. So this is a Buddha time, no? So this family are not Buddhist, maybe. Therefore, they not do dana. Therefore, they are go become the chapku like that, no? So after marriage, the this lady get one son, Oh. one son. But this son also, no, unfortunately died very young time. Died, no. At the time, she cried a lot. She worried a lot. No, she worried a lot. At the time, no, she not believe her son dying like that. No, she thinks her son not yet dying. Therefore, luckily she reached to the near the Buddha. Oh, Buddha, please save my son like that. So please, no, give the
any medicine for my son to recover like that. At that time, Buddha say, okay, you find the mustard seed, no? I will help your son to recover. This mustard seed should be from the house, no, which never died in this house. People never die in this house. At that time, she very happy. Okay, mustard seed very easy lah. At that time, she requests one house to one house. Please give me the mustard seed for medicine for my son. Okay, we have mustard seed, we will give. And then she asked, this house, anybody already died or not? Yeah, already died lah. Every house already died house only, no? Because all are old house like that. At that time she understand, oh, everybody have this condition already met, not only me. No, at that time, no, she understand. Now, wisdom arrived at that time. At that time, she threw away his son in the cemetery. After that, he approved again to the Buddha, and she required to ordain as bhikkhuni. This lady became the arahant called Kisa Gautami, bhikkhuni. Nah, jadi lanjut lagi ceritanya. Si gadis tadi ya setelah menikah dia pun punya seorang putra. Ya, tapi putranya ini nggak lama setelah lahir dia meninggal. Nah, jadi gadis tadi nggak bisa terima gitu. Kenapa putranya bisa meninggal ya? Kenapa putranya meninggal secepat itu gitu? Dia pun panik dan pergi ke sana sini ya. Tapi beruntungnya dia bertemu dengan Buddha. Ya, di depan Buddha dia memohon kepada Buddha, oh petapa gitu kan, tolong sembuhkanlah anak saya gitu dari kematiannya gitu kan. Jadi Buddha bilang, baik saya sembuhkan gitu kan. Tapi saya butuh sejumput biji sesawi, ya kan. Mintalah biji sesawi dari rumah terdekat gitu kan. Tapi syaratnya di rumah tersebut tidak boleh ada yang pernah meninggal gitu. Oh, jadi si gadis tadi pun berpikir, oh ini mudah sekali ya kan, cuman minta biji sesawi doang untuk bisa dijadikan obat. Nah, pergilah dia ke rumah-rumah sekitar kan dia minta, permisi kalian punya biji sesawi nggak? Saya butuh sejumput gitu kan. Oh ya ada biji sesawi. Nah, tapi dia tanya lagi, tapi sebelumnya di rumah ini ada yang meninggal tidak? Ya kan? Di rumah itu kan ada yang bilang, oh iya ada yang meninggal, si ininya baru meninggal gitu. Oh gak jadi, pindah lagi ke rumah selanjutnya, minta lagi, ditanya lagi, oh ada yang meninggal, kemarin baru ada yang meninggal siapa gitu kan, pindah lagi ke rumah selanjutnya, oh apa sebulan yang lalu ada yang meninggal gitu kan, kayak gitu terus sampai akhirnya dia pun sadar sendiri, rupanya setiap rumah itu semua keluarga mengalami yang namanya anggota keluarganya meninggal gitu. Jadi bukan hanya dia sendiri. Akhirnya dia pun menjadi ikhlas ya kan. Dia pun menguburkan si putranya tadi. Kemudian dia datang kembali kepada Buddha gitu. Setelah menghadap Buddha, dia memohon penabisan lebih tinggi kepada Buddha dan menjadi seorang bhikkhuni. Ya, singkat cerita, bhikkhuni tersebut mencapai kesucian arahat. Ya, bhikkhuni tersebut diberi nama Kisa Gotami. So according to that, the Nidikanda Sutta, no? Nidikanda, saving, no? Saving is some people they saving their money under the ground like that, in the ancient time, no? According to Nidikanda Sutta. No, nowadays they save in the bank nowadays, no? Not under the ground. So such kind of the saving are not sure like that, no? So according to the Nidikanda Sutta, Yada Punya Kayo Hoti Sabba Mita Vinasati, Yada Punya Kayo.
Punya Kaya is a no exhaustion of the merit. No Punya merit Kaya no expire. At the end, Sabba Meta Vinasati. All you are rich become the destroying. This point like that. Vinasati is a perish away. No finish disappear. All you are aware maybe disappear. Like this story. Go become the charcoal like that. No. Therefore, if you are rich, you should do more merit. You should not stop merit. Every day you should do this meaning. If you not do, you are punya, one day maybe exertion expire, and then all you are rich become that disappear. No? This means. According to Nidikanda Sutta. No? Hmm. Ya, jadi berdasarkan Nidi Kanda Sutta, ya ini Nidi Kanda Sutta itu jadi di zaman dulu mereka kan menyimpan uang, menyimpan hartanya itu dengan cara dikubur di tanah ya. Tidak seperti sekarang orang menyimpan hartanya itu di bank gitu kan. Kalau di zaman dulu kan dikubur. Nah, jadi kata Buddha, menyimpan uang walaupun dengan cara dikubur seperti itu tidak aman, tidak menjamin, tidak pasti. Ya, karena apa? Bisa jadi hartanya itu hilang, bisa jadi hartanya itu hanyut dan sebagainya. Karena apa gitu? Karena karma baik itu kalau tidak dijaga, maka dia bisa habis, bisa kadaluarsa, ya kayak gitu ya. Tapi supaya dia tidak kadaluarsa, maka perlu melakukan karma baik yang terus menerus gitu. Yes. So seeing this story, no, and their family member, one family we need a 1% should be Mahapunya. Therefore, son, the family, father, mother, they are in the beginning they are poor. One son born, and then this family become rich, depending on the regarding this son punya. This son is Mahapunya. Mahapunya rich in this family, and then this father mother also become rich like that. Now we need the one at least one family member is Mahapunya. Mm. Mm. Jadi mm. Tapi kata saya kita butuh satu orang yang memiliki jasa kebajikan yang besar. Setidaknya satu keluarga butuh satu kayak gitu ya. Nah, kadang-kala ada satu keluarga yang sulit gitu ya, yang miskin. Tapi ketika satu anaknya lahir dan anaknya ini rupanya memiliki jasa kebajikan yang besar, maka keluarga itu langsung berubah menjadi keluarga yang sejahtera gitu. Selama satu orang itu masih ada. Ya, jadi kadang satu jasa kebajikan dari satu orang ini bisa membantu satu keluarganya. Makanya kata Shadow, kita butuh setidaknya satu orang seperti itu di rumah. Sometimes have to test the family member. Which family member has the punya like that? Like Medaka rich man. So Medaka rich man, sorry, Jatila rich man, he want to ordain as bhikkhu. At the time, no, she thinking, no, I have three sons. I had three sons. No, among the three sons, who is got married? Mahapunya. So behind his house, one the gold mountain. Gold mountain. No, this gold mountain are never reduced. No, they take the gold, they are full again like that. Never reduce this gold mountain. So at the time, no, the father Jadila, no, testing the eldest son. Oh, my son, you take some gold from the from the gold mountain. This eldest son, he tried to take small piece of gold, cannot. No, the gold are like become like the iron. He cannot take the gold from the mountain. After that, second son also order. Oh,
second son, you go and take some the gold for the gold mountain. Second son also cannot take. No, very hard like that. Youngest son at the time order to youngest son. Youngest son is very easy. No, like the like the or like the very soft swine like that. All go what how much you need. He can do. He can play everything like that. So at the time, the father understand. Oh, this good mountain are because of me and my youngest son only, not for number one, number two son. At the time, Buddha explained that story in the previous life. Previous life, the father is the goldsmith. Goldsmith. At that time, wife also this wife. Three sons also the three sons. The same family. Was like also the same family. Now Gautama Buddha and the same family like that. So one day, at the Kassapa Buddha time, after Parinibbana, Buddha Kassapa Parinibbana, at the time they made the one Chitiya. One Chitiya. One Yojana Chitiya. At the time, no, people also they offer. At the time, some go are not yet enough. No. At the time, one Arhan he organized together go. So this goldsmith and this Arhan Bhikkhu also very close devotee. Therefore, this Arhan visit to this goldsmith house and asking inform this Kassapa Buddha Chitiya has the need to go. At that time, unfortunately, at that morning, husband and wife they quarrel. They had at that time this Arhan Bhikkhu arrived. At that time, the householder goldsmith a little bit angry because just that quarrel with their wife. Quarrel with the wife, at the mind are not clear. Mind. No? Why they're not clear? Because the wife and he are quarrel. No? Quarrel dispute. Therefore, this Arhan visit to his house and inform Kassapa Buddha Chitiya go are not yet enough. At the time, he suddenly speak out, no, with the angry mind, not the metta mind at the time, no, because mind is not clear at the time. This Arahant is a God mind, no, God mind, just inform only to his devotee. This Kassapa Buddha has the need that go like that. Maybe this devotee he can offer like that. This intention, good intention. At that time, this goldsmith, no, suddenly speak out. Please, no, please put your Buddha in the water like that. Throw in the water. No, please, no, please throw your Buddha to the water inside the water. No. So this made a best speak to the Arahant. At the time, wife is hearing. At the time, she suddenly, reminding the husband, "Oh, how you say like that? If you angry to me, you say to me only, not to the Buddha." Such kind of speech are very the behavior, bad behavior like that. At the time, this goldsmith suddenly remember, oh yeah, my speech are very wrong. No, I angry my wife, but I say that for Buddha like that. To throw in the water like that. No? At the time, suddenly he asking forgiveness to the Arahant. At the time, Arahant say, "You not tell to me anything, you tell to Buddha only." So you asking forgiveness to the Buddha. No? Understand my meaning? No? At the time, how I made asking forgiveness. At the time, this Arahant Bhikkhu encouraged to make the gold flower for the Chitiya.
three flower, no, three gold flower. At that time, the goldsmith had to do gold flower. At that time, no, he request to the three sons, please help me. No, I'm very busy now for the gold flower. At that time, number one, number two son are, oh, this is your mistake. We cannot help to you. You do yourself. Number one, number two son very bad. They not help to the father. Only younger son only helping to the father. Youngest son is very clever. Youngest son. Or father business or my business. Ah, like that. So therefore, this kusala are father and youngest son kusala only. No? So because this kusala karma, Kassapa Buddha time to the Gautama Buddha time. So in between many life. No? So last life also they become one family, the same family. No? Kassapa Buddha then also this family, Gautama Buddha then also this family, not change, no? Husband, wife, three sons, all are the same like this. This is also wonderful. How they really how together. Uh, so at the time, punya are for father and youngest son only. No, this also. Seeing this story, no, sometimes karma as very fair. Come, they do doing time father and youngest son only they do right. Therefore, result also can get father and youngest son only. No, not two, number one, number two son. So therefore, no, short check family member. Now, who is a Mahapunya or not in this family? Ya. Jadi ada cerita gitu ya terkait dari anggota keluarga yang memiliki jasa kebajikan besar. Jadi di zaman dulu, di zaman Buddha Gautama ada seorang yang kaya raya bernama Jatila ya. Jatila ini uh, memiliki satu gunung emas yang besar di belakang rumah mereka. Dan gunung emas ini mau diambil seberapa banyak pun nggak pernah berkurang gitu emasnya. Nah, makanya dia seorang yang sangat kaya raya pada saat itu ya. Nah, tapi suatu hari dia mau meninggalkan keduniawian, dia mau ditabis gitu. Nah, tapi dia lihat keadaan keluarganya, dia punya 3 anak laki-laki, ya, 3 putra gitu, ya. Jadi dia mau ngetes di antara 3 putra ini siapa yang bisa mewarisi hartanya, ya, siapa yang punya jasa kebajikan yang sebesar dia juga gitu. Jadi dia kumpulkan 3 anaknya itu dan suruh mereka untuk menggali emas dari gunung emas yang di belakang rumahnya. Nah, singkat cerita yang pertama, anak pertama si sulung pergi dan ketika dia mencoba untuk mengambil emasnya, nggak bisa karena gunung emasnya sekeras besi jadinya. Pokoknya dia mencoba gimana pun nggak ada emas yang bisa dia ambil sama sekali. Oke, jadi anak yang kedua dia juga coba gitu ya. Sama seperti yang pertama. Semua gunung emasnya itu berasa seperti besi. Sama sekali dia nggak bisa ambil sedikit pun. Nah, tiba anak yang ketiga, pas dia ambil, rupanya gunung emasnya itu berasa seperti ini, tanah liat gitu ya, yang sangat lembut. Dia bahkan bilang ke papanya gitu ya, Papa butuh berapa banyak biar saya ambilkan gitu. Nah dari situ Jatila paham, oh rupanya di antara 3 anaknya ini kan gunung emas yang di belakang bukan buat yang pertama maupun yang kedua, cuman buat yang ketiga sama buat dirinya sendiri gitu. Nah, jadi singkat cerita Buddha pun ngasih tahu kenapa bisa seperti itu. Jadi di zaman yang sebelumnya ya, di zaman Buddha Kassapa, seketika setelah Buddha Kassapa parinibbana, ya, si Jotila ini dia adalah seorang pandai emas. Dia seorang pandai emas yang keluarganya sama. Jadi istrinya yang sekarang juga istrinya yang dulu gitu. 3 anaknya yang sekarang juga 3 anaknya yang dulu. Nah, suatu hari setelah Buddha parinibbana kan mereka mau membangun satu satu cetia emas gitu ya untuk
menghormati reliknya Buddha. Nah, jadi uh, salah seorang arahat dia mengatur, maksudnya dia menginformasikan kepada umat-umat gitu ya, bahwa ada penggalangan dana ini. Mereka udah berhasil buat penggalangan dana untuk satu cetia itu, kecuali sebagian dari cetia itu masih belum cukup emasnya kayak gitu loh. Jadi mereka butuh sedikit lagi emas untuk biar bisa lengkap si cetianya. Jadi Arahat ini kan cukup dekat tadinya sama si Jotila ini. Nah, jadi Arahat ini datang ke rumah Jotila dan menginfokan kepada Jotila bahwa mereka butuh sedikit lagi emas supaya lengkap. Nah, jadi sayangnya si Jotila pada saat itu, pada hari itu sedang berantem sama istrinya. Mereka nggak setuju terhadap satu hal, jadi mereka beradu mulut gitu ya, marah-marahan. Ketika Arahatnya datang, sial juga nih si apa Jotila pas diminta sama arahatnya, dibilang kan kami lagi bangun apa mereka lagi bangun cetia, mereka butuh sedikit lagi emas gitu kan supaya bisa menutup relik Buddha itu gitu. Apa kata si Jotila di kehidupan itu? Buang aja Buddhanya ke laut. Kacau kan? Terus si istrinya dengar gitu ya, dan dia bilang ke Jotilanya, eh, kamu kalau marah marah ke saya aja gitu. Jangan bawa-bawa Buddha. Si Jotila langsung hilaf ya. Aduh, ya juga ya. Nah, habis itu mereka minta maaf sama arahatnya tadi. Ya. Terus arahatnya bilang, "Eh, yang kalian lakukan itu tidak berhubungan apa-apa dengan saya. Yang kalian eh, marahin itu Buddha gitu. Jadi minta maaflah sama Buddha." Ya, jadi mereka tanya gimana Bante caranya biar bisa minta maaf sama Buddha gitu. Oke, jadi kalian bisa mendanakan satu bunga yang terbuat dari emas ke cetia tersebut setelah selesai dibangun gitu ya. Nah, jadi karena si Jotila itu tadinya pandai besi, pandai emas, dia buat karangan bunga yang murni dari emas gitu ya. Tapi kan sangat capek gitu maksudnya buat satu apa ditempa emasnya sampai jadi bentuk bunga gitu kan. Jadi dia minta anak-anaknya untuk bantu. Anaknya yang pertama sama yang kedua bilang apa? Itu kan salahnya papa. Mereka nggak mau bantu. Terus anak yang ketiga dia mikir, ya, anak yang paling kecil dia mikir, ini suatu hari bisnisnya papa saya itu bisnis saya juga gitu. Makanya saya juga harus bantu. Nah, akhirnya cuman anak si ketiga doang yang ngebantuin si papanya sampai bisa mendanakan bunga emas itu ke Cetia. Nah, dari satu dari satu zamannya Buddha Kasapa, dibawalah itu sampai zamannya Buddha Gautama. Dan mereka ketemu lagi satu keluarga yang sama gitu ya. Dan di keluarga si Jotila yang kali ini, gunung emas tadi cuman bisa dipanen sama Jotila dan anaknya yang ketiga karena anak yang ketiga mau bantu gitu. Jadi kata Sedo, karma itu adil banget ya. So Sedo, how about the wife? Huh? The wife also good, right? The his wife also remind to him, Yeah, jadilah wife. Jotila's wife. Hmm. So she doesn't get anything. Jadilah, Ah, jadilah wife are not clear in this story. oh, Only the father and youngest son only clear. okay. Yeah. Yeah. Enggak ya. Si istrinya yang ngingetin tadi katanya kenapa nggak dapat apa-apa gitu kan. Karena saya tahu memang di cerita ini nggak ditekankan tentang istrinya, nggak diceritain tentang istrinya. Yeah. But wife also maybe stay together with the youngest son, right? No problem. Oh, We need the one that Mahapunya one son. We need the Mahapunya one son. One son enough. At the time, father say, "Oh, number two and number one, number two son, you care, you take, you careful. No, you should stay with your youngest son together. You should stay your younger brother. You should not separate. If you separate, you will make problem. Stay the same house. No, a same house, no problem. oh, Yeah.
Ini katanya mungkin karena si istrinya Jotila kan nantinya masih tinggal bareng sama anak bungsunya ya, jadi nggak apa-apa, masih bisa nikmati itu kekayaannya. Terus si Jotila juga ingatin kedua anak pertamanya kan, anak satu dan anak keduanya. Dia bilang, kalian ingat baik-baik ya, pokoknya kalian harus tinggal bersama dengan adik terkecil kalian ya, jangan pisah rumah gitu. Karena selama mereka tinggal bersama dengan si putra bungsu ini, ya, maka mereka gak akan kekurangan gitu. Karena si putra bungsunya ini merupakan orang yang maha punya, ada jasa kebajikan yang besar gitu ya. Setidaknya dalam satu keluarga ada satu orang seperti ini aja sudah cukup gitu. Pokoknya satu keluarga itu makmur gitu. Okay, now Nita Anisan. Number 8 is a two-time Cheta Samadhi. His mind is quickly concentrated. No? Number 9, Mukha Vano Pasidati. Expression of his face is serene. His complexion became very bright, like jolly face like that. Hmm. Asamula Kanagodi, he dies and confused. Number 11, Uttari Apdi Vijanto, Jama Lokubogo Hoti, he will read Brahma Loka. Yeah, this is 11 benefits. Oke, jadi manfaat yang kedelapan, batinnya dengan mudah bisa terkonsentrasi ya. Yang kesembilan, raut wajahnya cemerlang ya dan bersinar gitu ya, berseri gitu ya. Nah, yang ke-10 ya, dia mati tanpa kebingungan ya, dia matinya dengan tenang. Yang ke-11 ya, kalaupun di kehidupannya tersebut dia belum mencapai pencapaian tertinggi, ya, ketika dia meninggal, ya, maka dia akan terlahir kembali di alam para Brahma seperti seseorang yang baru bangun dari tidurnya. Okay, any question? Ada pertanyaan? Any question? Oh, si Vivi. Vivi. Is the temple considered as semi-metta as well? Being thankful to say for the food that we receive, for the help that we receive, being thankful for sandals, teaching, and so forth. Is it considered as semi-metta too? Yeah, this also sending. Yes. Yeah, this also metta mind. You can see. Yeah. So kaya gamita, waji gamita, mano gamita, verbally metta, no, bodily metta, and mentally metta. So offering is a mentally also we have metta, and sometimes verbally also sometimes bodily also sometimes three kind of metta together. Nah, nah. Oh. Jatilas flower. Yeah, this we made the chitiya in the way chitiya. There's a golden flower, golden flower, Sadu. golden flower, Wah. gold flower. Hmm. Hmm. Ya. Puja the in the chitiya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah rasa bersyukur itu bisa dianggap sebagai meta gitu ya? Misalkan kita bersyukur terhadap makanan yang bisa kita peroleh gitu ya, atau bersyukur terhadap ajaran yang bisa kita dengarkan, misalkan dari Sayadaw gitu kan. Apakah rasa bersyukur itu bisa disebut sebagai meta juga? Yang kata Sayadaw, ya itu bisa. Bersyukur itu uh, apa bersikap apresiasi seperti itu salah satu bentuk dari bisa dikatakan seperti meta gitu ya, seperti berterima kasih gitu ya kepada orang-orang. Ya, meta itu bisa diwujudkan dalam tiga pintu kan ya. Jadi ada meta dari perbuatan jasmani,
Ada meta dari ucapan dan meta dari pikiran gitu ya. Kadangkala ketika kita berdana ya, dari pikiran juga muncul meta, dari ucapan juga kadang muncul ucapan yang penuh cinta kasih gitu kan. Dan juga dari perbuatannya itu terwujudlah metanya kepada si penerima seperti itu ya. Jadi ketika berdana ini pun tiga jenis perbuatan itu terpenuhi kayak gitu. Dan ini tadi saya udah nunjukin ya. Itu merupakan gambar ini ya. Itu bunga yang terbuat dari emas gitu. Yang didanakan di Cetia di Dawei ya. Ya, di Cetia di Dawei itu sebagai bentuk puja. Puja. Or the at port inside and close. Permanently we already close. Close. Nobody take. No, nobody can see. Cannot see that. Already permanently close. Yeah. Okay, so now share it. Itu apa di Cetia Dawei udah didanakan dan ditutup secara permanen gitu ya. Udah Okay, biasanya question. dipemen gitu. Jadi nggak bisa diambil orang. Question? Tanya. No question, right? Okay, so Pertanyaan. share it. Tomorrow continue. Tomorrow last day. Jadi ya nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Besok baru lanjut lagi. Sekarang sharing merit. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana pacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajemi. Etabe me sama punya bagan labandu. Sadu, 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 sadu. sadu.